बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? तो आज मैंने कहा कि जो कल या 2 दिन पहले हमने बातें की थी उसी बात को आगे ले जाकर उसमें हमने डिस्कस किया था हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। तो आज मैं जब बैठा दिन को सोच रहा था कि कैसे हम इस बात को आगे लेकर चले कि जो है वो बेचने वाला जो है हाउ टू सेल को हम वो किस तरह मुमकिन है। तो वो मैंने जो गौर व फिक्र किया तो मेरे सामने एक चीज़ आई, वो है एतमाद, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो अगर कॉन्फिडेंस जो है यही इंसान को तरक्की के रास्ते पे न सिर्फ लेके जाता है बल्कि आपको अरूज पे भी इसी के ज़रिए कॉन्फिडेंस के ज़रिए आप अरूज हासिल कर सकते हैं। हमने जो पिछले उसमें जो वीडियो थी उस पर हमने जो बातें की और उसमें हमने ये बातें डिस्कस की कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको अपनाकर हम एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं और हम अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसी सूरत में मुमकिन है जब हम में कॉन्फिडेंस होगा, यानी एतमाद होगा। अब जनाब देखें, कोई भी जो काम होता है उसकी कामयाबी तभी हासिल होती है या उस पर आपको अबूर हासिल होता है या आपको कमांड मिलेगी, वो होती है उसके कॉन्फिडेंस, यानी और वो कॉन्फिडेंस आता कैसे है? वो आता है नॉलेज से। मसलन उसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि एक गाड़ी अगर उसके अंदर इंजन ऑयल अच्छा होगा और जो फ्यूल होगा वो ठीक होगा तो आप देखेंगे कि वो मोटरवे पे बड़ी स्मूथ और बड़ी स्पीड से जा रही होती है और अपने साथ गाड़ियों को मिलने नहीं देती। वो आगे बढ़ रही होती है क्योंकि उसके अंदर फ्यूल भी ठीक होता है, उसका इंजन ऑयल भी और बाकी भी जो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो बड़ी परफेक्ट होती हैं। इसी तरह कॉन्फिडेंस जो है उसका जो फ्यूल है, उसकी जो एनर्जी है वो है इल्म, नॉलेज। देखिए, नॉलेज होगा तो इंसान एतमाद के साथ किसी से बात कर सकता है। आप में कॉन्फिडेंस है तो कोई भी शोबा से, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई उस्ताद है, कोई आलम है, कोई प्लेयर है या इवन कोई पॉलिटिकल वर्कर भी है, अगर वो अपने अपने उस शोबे से रिलेटेड चीज़ों का इल्म और नॉलेज उनके पास होगा तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। उसकी मिसाल ये है कि वकील जो है वो देखें, अगर एक वकील के पास कानून के ऊपर पूरा अबूर हासिल है उसको और फिर उसकी प्रैक्टिस है तो आप देखते हैं कि वो अदालतों में मुकदमात का बेहतर अंदाज में और अच्छे अंदाज में दफा करते हैं। इसी तरह अगर जो डॉक्टर है उसके पास जो दुनिया में इस वक्त रिसर्च हो रही होती है मेडिकल के शोबे में, अगर उसके ऊपर उसका नॉलेज उसके पास है और वो उसको स्टडी करता रहता है तो आप देखते हैं वो अच्छे स्पेशलिस्ट साबित होते हैं और लोगों की कोशिश होती है कि वो उस डॉक्टर के पास जाएं जिसको वो समझते हैं कि ये इतना काबिल है। उसकी काबिलियत आती है उसके इल्म और नॉलेज की वजह से। इसी तरह मजीद आगे जाएं और सबसे अहम बात वो है टीचर जो कि एक रूहानी बाप होता है। अब जिन कौमों को अब देखें अच्छे टीचर मैसर हुए हैं, उन कौमों ने तरक्की की जो मंजिलें हैं वो तय करते हुए अरूज पे चली गई हैं। उसकी मिसालें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, बेशुमार मिसालें हैं। हम यूरोप की मिसालें हमारे सामने हैं जो जिनको हम कोट भी करते हैं, हकीकत भी यही है इस वक्त राइट नाउ। अब जनाब इसी तरह आप ये देखें कि एक अच्छा प्लेयर उसी सूरत में बनता है जब उसको, यानी अगर आजकल जैसा पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उसके वो ज़्यादा देखी जाती है, खेली जाती है, एक बैट्समैन या एक बॉलर वही कामयाब होता है जिसके पास अच्छी स्विंग हो, अच्छी बैटिंग की टेक्निक्स होगी, वो स्कोर भी ज़्यादा करेगा तो अपनी टीम को, और वो बॉलर
جو اچھی سوئنگ کرے گا یا اس کے پاس مختلف ورائٹیز ہوں گی تو وہ اپنی ٹیم کو اچھے ریزلٹس دے گا، اور وہ ریزلٹس اس ٹیم کی کامیابی کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہوگا، نالج ہوگا، تو ہم بہتر طور پہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایون اگر ہم دیکھیں ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ اگر آئین کو جانتا ہو، ہیومن رائٹس کو جانتا ہو، تو وہ اچھے طریقے سے عوام کے حقوق کی بات آگے کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ if you have confidence then nobody can stop you. I mean you can achieve your goals and targets. تو جناب یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ ہے میرے دوستوں کہ اگر اسی طرح اگر ایک پروفیشنل کمپنی کی سیلز ٹیم جو ہے اس کے پاس ایڈوانس نالج ہوگا سیلز کی اور مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس ہوگی، تو وہ اپنے جو کمپنی کے پلانز ہیں اس کو بہتر انداز میں امپلیمنٹ کر سکیں گے، اور یقینی طور پہ اس کے جو جو ریزلٹس آئیں گے وہ کمپنی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی ڈیزائر ہے، اس کے مطابق ہوتے ہیں، یا اس کے جو بھی آپ کے باسز ہوتے ہیں ان کی جو بھی ایک ٹارگٹ سیٹ کی ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ان ساری باتوں سے ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس جو ایک بہت بڑی پاور ہے، جو طاقت ہے، لیکن یہ طاقت تبھی آپ کو ملے گی جب اس طاقت کا جو فیول ہے، اس پاور کا جو فیول ہے وہ علم ہے، وہ نالج ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہاں پر میں آپ سے ایک یہ بھی عرض کروں گا، بینگ اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اور اسلام سے رہنمائی لیں۔ آپ دیکھیے، چونکہ قرآن جو ہے اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ اس نے زندگی کے کائنات کے ہر شعبے کو ڈسکس کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ ان کے صحابہ اکرام میں وہ اعتماد تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے 2 بڑی سپر پاورز فارس اور روم کو شکست دے دی، اور ان کے تابعین تابعین نے ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے اس سے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو انہوں نے حاصل کیا، اس اعتماد کی بنیاد پر تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے۔ اگر آج ہم دوبارہ اسی نالج جو، کیونکہ ہمارا دین جو ہے اور قرآن جو ہے وہ اقرا، لفظ اقرا سے شروع ہے، پڑھ، تو علم کی کتنی اہمیت ہے دین میں۔ اگر ہم اس طرف جائیں گے دین میں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے پاکستان کے بھی تمام مسائل حل ہوں گے۔ تو کہنا یہ ہے، کانفیڈنس ود نالج، پاکستان زندہ باد۔